तो हेलो गाइस जोजन तो गोटे न्यू ब्लॉग आपन समस्त को स्वागत से दिन पाखर कहते एक्सरसाइज जी रनिंग रे जी आपको देखी तो आज फाइनाली टाइम आसी जाऊन ये कारण कि बापा मम्मी किए किए होते थंडा मो थंडार टे एलर्जी अच्छी ईसनफुलिया अच्छी एवं टे थंडा कम पड़ी मेघुआ पाग कर जो थंडा टे कम पड़ी दिने दी दिन है तो आज जा आउ जड़े बाहर मत सांग गोटे जॉइन कर सांग तो नुह सान भाई सी है कि जॉइन करूँ तो ताकू कॉल करे जे लेट भी हो गला 4टा अलार्म देती आसिक 4:15 है तो सुटा ढाका पिंधा पिंधि करके बाहर तो चलते देखा एकाथरे। हाँ भाई खाली टिके रही गोटे कथा वीडियो टी लास्ट तक देखो वीडियो टी आपको समस्त को भल लगुच लाइक करते शेयर करते सब्सक्राइब करते आउ मत सान भाई कि बड़ भाई हिसाब से चैनल को टे सब्सक्राइब कर दिंतु आ प्रथम थर यूट्यूब जगत पाद देती जदि मुझे कौटे भूल कर ठीक कर मत कमेंट द्वारा जनातु बस ये किसी कहना चाहूँगी। तो फाइनाली घर बाहर के पलि आस पवन बाहर दूसरी राकेश को सला काली कल मैंने जो मो सांगे जीव कथा कहला कल कर काली कहला जीव ए कल कले कल रिसीव करना तो एकला जा थंडा एत लगुनि बाकी पवन जो लगुच श्रीराम भगवान को टे मंदिर मुंडिया मार स्टार्ट करवा। मास्क आनते भूल मास्क पवन रे नाकर पानी बहवा स्टार्ट कर दे सारा तो देखा चलते जहाँ हम देखा तो किसी करहबनी मास्क भी खुशी पाइलिन कि रखी दे काची दे बोधे तो चलतु एकाथरे देखी पारि रनिंग करी मोबाइल धरिकी दौड़ी पारि तो चलते एकाथरे रनिंग मार सारिकी देखा साक्षात हम रास्ता पूरा अंधार पछ देखा आग देखा जाऊनी आग पछ पूरा अंधार किसी देखा जाऊनी कई विषय आसी ना रास्तार विषय कहीं जावास करते एमती जावास करते मन पड़े कि हाथी पल आसिक रही 44टा 45टा हाथी आसिक जंगल रही सब कुड़ा पड़ ना से साइड्रे गाँ भर तो जना पड़ ना घर था बण साइड को आसला जना पड़ कुड़ा ओह भाई हाथ में गांडी आसिक रही गला एत से गांडी फाटुचु पूरा एकला रास्ता सुनसान किसी देखा भी जाऊ ना घर तो बाहर के पलि आसली जहाँ हम देखा जी मल्ले मरी बचना बची आ किसी करहबनी उपाय तो चलतु जहाँ हम देखा तो फाइनाली आसिक पहुँची गले आग को जानी डर लगुच बहुत शुणी पारे बोधे बम फुटे शब्द हाथी मान बोधे भोकाऊँ एरिया बोधे अच्छा चारियाडे बट लाइन काटी पूरा पूरा अंधार टोटाली लाइन ना एरिया बोधे पाखापाखि रही आम गाँव ठू 4-5 किलोमीटर डिस्टेंस रही सब हाथी तो आम गाँव ठू 2 किलोमीटर आगे आसमी शुणी पारे बोधे बम फुटा शब्द आखपाख रही छुआ गोटे जन्म देती हाथी छुआ तो से जाऊना ये 2-3 दिन है रही आसला सप्ताह 15 दिन है तो चलो जहाँ वो देखा
ଆଉ କିଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭରସାରେ ଛାଡ଼ି ଦିଆ କର, ଆଉ କିଛି ତ କରିହେବନି। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains that last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fake. ଏବେ ଏକ୍ସରସାଇଜ ସରିଲା, ରାସ୍ତାରେ କରିଥିଲି, ରାସ୍ତାରେ ତାପରେ ପଡ଼ିଆକୁ ପଳେଇଥିଲା। ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ଗାଡ଼ି ଏକା ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିଲା, ତ ପଡ଼ିଆକୁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ ରନିଂ ମାରିବା ପାଇଁ। କିଛି ଫାଙ୍କା ବି ଥିଲା ପଡ଼ିଆ, ତ ସରିଲା। ଏବେ ଘରକୁ ଯିବ, ଚାଲନ୍ତୁ। ହାଲକା ହାଲକା କୁହୁଡ଼ା ବି ପଡ଼ିଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଘରକୁ ଯିବା ଫାଇନାଲି। ତ କ'ଣ ଖିଆଖୁଇ କରୁଛୁ, ଚାଲନ୍ତୁ। ତ ଫାଇନାଲି ଆସିକି ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆସିକି ଦୋକାନ ଖୋଲା ସରିନାହିଁ, ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଗଲେଣି 2 ଜଣ ଗୁଣ୍ଡା ବିସ୍କୁଟ୍ ଖାଇବେ ବୋଲି। ଫାଇନାଲି ଆସିକି ଦୋକାନ ପହଞ୍ଚିଗଲି। ବାବାଙ୍କର ଟିକେ ଆସିବା ଲେଟ୍ ହେବ, ତ ଦୋକାନ ପଳେଇ ଆସିଲି। ତ ଖିଆପିଆ ବି କିଛି କରିନାହିଁ, ଦାନ୍ତ ବି ଘଷିନାହିଁ, ଗଲେ ଘଷିବି। ଆମର 2 ବାହାଦୁର ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି। ଦୋକାନ ଖୋଲା ସରିନାହିଁ, ତାମାନେ ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଖୋଲିଲି, ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି ଖାଇବେ ବୋଲି। ତଳକୁ ଚଲ 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 ଚଲ, ହେଇ ଓଲା। যা সেটি খাইবি, যা। ଆଉ ଜଣେ ହାଇଟା ଆସିଛୁ, ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଖାଇବୁ ବୋଲି। ତ ଫାଇନାଲି ଏବେ ଦାନ୍ତ ଘଷିକି ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇସାରିଲି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଏବେ ପେଟ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ। ତ ଫାଇନାଲି ଏକ୍ସରସାଇଜ କରିକି ଆସିସାରିଲେଣି, ଭୋକ ପ୍ରବଳ ଜୋର ଲାଗିଲାଣି। ତ ସେଦିନ ଭଳିଆ ଓଟ୍ସ, ଡାଳିମ୍ବ, ସେଉ, କ୍ଷୀର, ହାଲକା ମିଠା ପାଇଁ ଗୁଡ଼ ଟିକେ, ବାସ୍ ସେତିକି ଖାଇଦେବା। ତାପରେ ପୁଣି କାମ ଅଛି, ଯିବା ପୁଣି। ଓଟ୍ସଟିକୁ ଟିକେ ଭିଜିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି କ୍ଷୀରରେ, ନରମ ହେଇଯିବ ବୋଲି। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ରଖିବା। ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଇଗଲାଣି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ବୋରିଂ ଲାଗିବ। ତ କେମିତି ହେଇଛି କମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଜଣାନ୍ତୁ ମୋତେ। ଆଉ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ, ବାସ୍ ସେତିକି।